Mandinga wa be aketo ma. Nye téléphone ni nya défaut de don. Abe aketo on te téléphone maîtriser ko so nga téléphone ni. Mais direct dame ça fait 2 ou 3 fois avec tige. Abe aketo me aketo ni ga obela jele fa aketo. Faso te jabuko Mali te jabuko paralalo Mali te jabuko Yamana te jabuko moninalo Faso te jabuko Ate jabuko folilalo Mali ba te jabuko Aywa nana vili Mali denu Fasote se kajo fanga barade kwa mali area fasote jo fanga mili minutes aw aketo ha mandinga ni ko boni ni téléphone aw nyere ni mana chinois marque nu na fatala musulu nalu aywa mandinga wa ba keto nya fo na chukumina o kelendo nga téléphone ni yabe sade ali dongo kanto video la nye video damne dro asara yere mati asina ka jo directement iba fo mo de wole kasro mo shima wole c'est comme ça bo wa ke to ninge aw bela jele fe aywa anya blaro mina ni ye jie fe o fe baka on be kashi toru bi kashi aramadon be fana be kashi bela jele bi kuma abi fo de mako ala wole ka ala wole o ala wole be ke tukudi mimbe ma fe bo de fo ini ala ni nyoche yo fo nazaraka na wo iya fo arabuka na wo yo kuma fo alifa kana wo note yani arabuka na anfe au be make utumi ala wole utumba wole kangumena donc ni gie ko na bina au ka abe fara nyogon kanika ala wole nye jumai au ka me contentement femina ma be au ma abi boko de ira ala la o kera ka se ka au défend o sera ka se ka ke chugo la o mana ke chugo amana se ko ke chugo de la akan ko de ke akera kuma yo akera sigiga kuma yo akera obese ka au défend chugo wera de la yo akera chugo ni ko bina fasola donka mima be awma aw bi boka fo afoli ni mawa ko nafa jumembe kumala afoli ni debi na ke ebe ka fe mi fo ne fana be ka mi fo ni be ka mi fo koronfe ma obe mi fo klebi fa ma obe mi fo baninfe ma obe mi fo ambela jele be ka fe mi fo no farala nyonga do mi ka ke kelenye odo anti klesa ba dafa ko fe ni alama do jami abi fo ne mako ala wole oh ni ko binanka na ya do setan ya ambe ala de wole aywa ala wole mbise ka ketugudi ala wole be ke tien de kan etise ka foki be ala wole kaso re clean ebe ka ala wole ko mina re tuko ko ke kanya ebe ala wole ala tise ke jabi ni yo ika odo jabi to fe wore de jabi minte ala ma ni be ala wole ko ngodumbe ela ala kongo bena ibene ka kongo ni noya chokodi iyo nyine ala fait d'accord mais ala be ka kongo noya chokomi te obligé de attendre sababu bena chokomina ou bien ka to ala wolena mais etise ki to ala wolela
kata do doka sokono ko ka fen shwe ka so ala ya foko shweli mai o edwe ala wole yani kata shweli ke ko flado mami komo ya toro bi minogo ya toro atara fen shwe aya du komo ni minogo de ya toro ka so atigi re hakilite ala la ere o tigi obisa ka ke shweli mina o jurumu me se ka yafa o tigi ka sabula komo de ya blala ou bien minogo de ya blala nga eka ni siga ala deli ala jino waye e ma siga ala kono e wula kata shwe ça veut dire que e pressera ala ma kata ika anyini ka nyini to ko ça veut dire que ala bina de masra mi e mo kono de e tara nyini ni yere ka sirai oh ni femi o fe no waye ala mo no waye de shitane de bo no waye sabula ni ala wole ka kla kata shweli ke ala ndeme ni nganya na bo ndeme ni nganya na mo edum ba do ba so sra mo ga ba so shweli sra de ka etara shweli ke oh shweli resira ibolo o korone ko shitane de ka odo ujabi ala mo do ujabi shitane bi ka odo ujabi ko ngo ibe to shweli la kwa ko ibe na isi ka o ala deli kuma nu fo kwa ala parce que anyo de fo yana fo ga fo me ko ala de kacha ni o fo ba ko che ko ala kacha kwa no ala kacha de mene shitane munu be shitane no fe o fana yo luka ala de munu be buda o ka ala ube bela jeleni beni ka ala de ko mais ala yere ko to di ala yere ko fe munu mai ni o toy o ko de kibi ka ala yere take ala ko jena mai ni e jena toy ala kama o ko kibi ka ala take akoko shwali mai ibana shwali to ale masa in kama o ko kibi ka ale take na afro ko jena mai bo en na ko awa bo jena ko ni mai nga keto ko ni ndo wala ni o ke obi ni seli sura ni ndo be ni o fo ala bi ya faima o jena yake ala bi ya fo kam ala yere ko kam mai o jena yake ko seli sura ni ndo be ubi ko kuma ni ndo be ubi adisa ni ndo be no ni o lu kale upinga ku kala ko ala bo durumu ya fa o ne okay ibita so ala do fo na esbo ala yere do fo parce que ala be fo ka on ka no ke shitane be do contraire de fo ka on ke quoi ala ba fo ki kana mo fo ka shitane ba o cha fa sa ni clara fa la ibe ni ke ala be ya faima oh parce que amaro minga no ba mo meto fa fe donc ala wole ni ko binanka kan ko mana bi anka ka damatebe ambi ala de wole ala be se ka ya fa ama chomina ami ala wole ala be se ka sababu ka anye chomina o ala wole sababu o be soro tugo me fo ambela jele ka se ka fara nyonga ka do femi mba anka ka mai ni femi mba anka na mai na nya ala wole ola akacha ala fe ala bina do jabi kwa na ala anyele dama te ka kangele yere fore ma bi oroba fu ka kai ma bi nani ma bi ma mu gamba fu ka mai ma mu gamba fu ka le nyindala o kuma na jumele kai awma awme mune no fe aw mo be jumena ala dunde ya fu aka kurane kono aya fo ala ha bibulu kono aya fo ala ya faka kuma kambela ay wole mba ujabi o ni ala te ka ijabi ere ka ngado ka fi be ka ala wole est-ce que tu es en train de est-ce que be ka ala re wole fo ou bien be ka ala dmene wole parce que shitane be na ala copier ala ka kobela nyo de fo na ngo ala e bien donia bedi shitane ma ala be se ka fo fe ke iblisa be se ka ke iblisa te se ka ala ka fengele mi go ala ka nyumande ala masongo secret de di iblisa ma o nyumai ala be iblisa batini nyumande sabula iblisa tunye meleke mi tunga suru ala la ni akadanvembe ça dit que ala mo fos ala ni ala est quelque chose qui est transparent tu faut si dogo akadanve na ni na ikanu bala ni akanu bila donc shitane nana dugoloka ka so on ma se dugoloka fo donc on nana shitane so ni dugoloka bon ajigina naka donia bede ko a shitane se ka fembe ke tout kali miri fosina shitane se ka sam kemeke karamoko no fe avec a belen no de fo nyina mush anga karamoko nu manega fo fe be pagi ka nya nyina ofe ma shikana ta parce que bi mena ligne la mena beta bebe na i instrument bi bonyani karamako no ma fo ma kana ne bonya de nga ibe na auditeur bonya quoi comme bi vino te comme nebe dansi parce que mana nete mauta nga vino la c'est pas parce que ko mena ansi ganda sa ko fo mauma ka temenen se fla o te quoi nebe na kuma munu fo
Maintenant, ma chamanga message de ko di kata quoi. Mana fo ko mena do ta bota fo la quoi. C'est pour ça que vidéo nga mo tala mandi parce que ne mo ta peut-être les chija ni mena élément ou bien nana foli nana mi foli comme ça ko quoi. Mais bi c'est pour tout le monde. On a tunya émission de ko spécial sur jeunesse Geneva sur do en balma muso anga kele anga sogolon jata. Émission ni be sogolon jata de cash. Jeunesse sur do kambi mandeka. Anga sabali ayo yena mena dokuma kono shitane fe bela jele seba ye kake abise ka ko beke o de ato karamo ba chama be u damina utun kai antu gura karamo ba chama no fe an bela jele tuguru ko una kuma mais après mamunu hakiliti se ka meneka siri parce que ala ma do date ngo kalanto yo te fosse do be ala to lu hakiliti mama quoi iba go mi ima yo shubaga be se ka do kono sa be se ka du de be du me du de flabe no ati ko du re ou be du de nkelen quoi olu re te fosse re kala ma olu tu daga su no ko te fosse mais ala e hijabu mi da o du de nkale shubaga ti so ko du a re da mali be banko ale sera ka cheba du ale sera ka musoba du muna ale be ka dese ka lakalaka to ni du quoi o be tuko mna de akilu be te quoi mado be ala era to akilu di ke so ko mina ko siriti so ko ke quoi karamo ba to amunu me wotilu no fa on de tado donc o be tuko mina shita de flende abisa ka sang bakele ne ke karamo no fa ka bele bo abena foot abena jetem ne ne be se ka karamo ba la fili tuko di ko min de la ko fonga video do la abe karamo ba ni la fili tuko di aywa karamo ba ko ne abe sele abe su abe jagabo abe fembela jele ke ala e fo abo ke shitane te do ro sur la guerrero ke shitane la karamo ba la maintenant shitane be se ka na gere karamo ba ina tuko di ka la fili fo shitane ka ale re ka fe nogole aka na fulu nogole aka muso kolon fale ko no ya laga to do ye pour que lu be se ka gere karamo la ka mo di karamo ma quoi o de ato amba fo anga karamo ba utemena ni tuna na fendu mo ba fo ki gada alu tekete magala ma chama bo kalama ma chama me busuko na ke lu bo kalama ngade mo go ganser nu mo go karamo ganser nu man kanto lu ma de na karamo ba utemena busuko no ni na fo du ma alu tekete magala u ba fo ki gada de ni ya do ba ma de bata wa nu yata ira sigle nyano wa partager ma onu nyonti ko mi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubake to mi do tumina fendo di Muhammadu ma adi baga ira sigle nyana ba di fanda umbela de ki débarrasser ka bola parce que abado adi kunye miye quoi abado fe mu di kunye miye quoi bo ma chama nebe ka fo ere ko karamo kanu tu loteo me shitane donga di madola katime madoka adonga di munna abise ka nafolo langolo nafolo jugu no ya oluyi na ye nafolo jugu no ya oluye olube no di karamo ma o ko karamo kanu de ato anya di o no di karamo ma karamo ba me ko nkanu ba ko de ya dia o obeke sababu ye ka malangolo ngere karamo bala doni bo mami be na gie dungo do abe na wardi ma abe na fembe di ma abe du joga di ma abe fembe ki no tigi na hakil na ni fitine ka bo faraita ka karamo ba ko bismillah karamo ba karamo shitana gere choko flek karamo ba ne iko mi america mbutu ga america to mi ka bonchi jamana ore mauma de o shitana fana bi sigi o shitana ka bomunde shitana fana bi sigi le de to abado akse ka do karamo ba ni na abe mauchi kana karamo ba atise ka mauchi kana spécialement ko shitana ka chidongo abe na folo de noya mauye maunu hakilite yoro jangoe oluka na di karamo ma o no luye ka adi karamo ma ni karamo yo mine ko dun o ye karamo kele ka shitana tabun no kera munu mena di karamo ma olube gere yoro so karamo la dondoni no luye gere yoro so karamo la oluma na se ka gere yoro so karamo la watina ayo oluma na du ka hakilina kelengele nu yo ko di karamo ma no lu ka hakilina kelengele nu fo ayo karamo ba fo ko abe jena est obligé no parce que olu debe so joga dama olu debe mobili ba usaye olu debe ka fembeke il est obligé ka jeno olu tay o na jena no olu tay abe na bo ala kasra ka doni abe na bo ala kasra ka parce que fe no bo o manu nu toro
karamogo date son go foble fe no mai o manu ma karamogo te son ga o ko nu na ble o karamogo be na tola ma ko ni dale do la ma ba no fe dana buruburu ni munu be de ma olu ko ni dana be sabati ka ta fe dro dana no kera shitane fa na be dofra dana yaka shitane be tenu mo shitane ba di ma be kla ka dale ma de sino no ni jama kodo ko jama be ma no fe ni ala ko kuma do ko ma be ala ko kuma fo ni ferona tunya fo ko sanka na sisa yani ferona ka kla fo li la ko sanka na santu be digide ni ferona tuyi sigle to aka pale kono ka itani masake mine kana dia sini sogoma Allah e keleke chef la de blakato masake ka dugu kama ni keleke chef ba keme de ko masake bolo ni ferona tunya ka keleke chef la blakata ubito masake mine kana nai tellement que ferona e fo ajabira ferona e ko ke kun fa ya kun quoi oh ayre nana ye kafo est-ce que femene est-ce que nere te alay iko me anga baku sama karamo ba fo chukumna ko lu be se busigi kafo ko alay ko jomi se buso so mati se giso so kele na yala la mana fo kay alay mato so so donc ferona nana bunya yere ma ka bunya yere ma kafo ko alay yere de alay vraiment il y a pas d'autre parce que n'allez faire mon droit avec quoi mais ferona tellement que shitane ka ki parce que on shitane ya on be make on buruju depuis mfada mana mbawo shitane o luka asakwe shitane tise ka dese ka on ki gora to on wolola nyana on moka ta moka wolola nyana kwa ay ko miniga is iga sakade ni miga sulu ko na ba ko ka be ki ya ki la kwa kasoro ere de ya basa sukula kana na eso ko no kwa ima famia donc shitane ba on ne to bela dele na ala rede ala to sanuma do dibe ala o de ke na no lu na o be ko lu fo kuma be o de ato ma ba ko seli kai urudi kuma mo foli kai akira chrétien yo akira tabolo fe o fe ali bamana ya na fra seli bela dele bi seli bebi seli ka to ka seli to la na ka seli numa o seli numa de bi ke ala kama donc ma chamo be olu be na fendo nyine ala fe na ala era to do jabi shitane de bo do jabi o tigi be toka parce que abo ko nke na e woleli nke dro abi jabi ala era hakla ko ala era de be ka jabi quoi o kunya ferona tadi shitane be ferona ka do jabi sabula ala de fero shitane genga na dungolo ka ko tani ka donia bela jele parce que shitane era ala la yene ge arama de mun kama ngena na nkalele masala emi ala e nabi tane ni be no fe jande be ko ala ko ayo apa ke tu manido ala ko aywa neye mindi mai no beta nganene ma mindi mai no tita ni min torane kasraka e no tita aywa shitane ko te bashi nga dalu to mulo ala ko tani ka dalu be ode ato ala e fe ira shitane la no bora ala ka masaya nyumaina aka nyumanke na borola shitane be ala ka do ala be fon fe ke shitane de se ka ke quoi fa ko de famia quoi donc shitane nana du golo kan comme ça shitane nana du golo kan comme ça anana ni donia ou de ya bolo abese ka on tunu abese ka on karamo ko tunu abese ka on be ma abese ka on bela gele la tunu choko min kadai aba tunu choko donc atem anka parce que anglana nyana depuis aramade ma glanga ke aramade folo a glana shitane sigle nyana ka bampeu shitane be se ka fe minke ala be fe o fe ke shitane be se ka ke shitane ti se ka minke o ala ka numande ala ka numa o jume na foro ala ka numa aka shulokunu anabe ayere be aramade na yi ni bola be minkal ala yere de modro sabla ale kele de aramade gla il est le seul maître donc mandengao angana bi takfiri de yakusube nyeli ndale au bela jelebi maoma no yasoro ko hakilla bi fe ibeni hakilla fo jenesu ko dogo ambalma muso jenesu ko dogo aminena niya abini ngase claim wa mabi na ma claim wa rebo donc jenesu ko dogo au hakilla antena mala gosha ame claim de fo ngo anganji janga se ka kuma nyo fe anganji janga se ka nyo na me ko mi jamana to an krefe jamana ni to quoi jamana ba ko tede
jamana ni munu yɛrɛ b'an kɛrɛfɛ aw k'a kɛ olu b'a kɛ cogo min na an ka se k'an jija an k'a kɛ ten an ka se k'an jija kuma min man di an ye an ka se k'o lamɛn il faut avoir la force d'écouter la parole qui te fait du mal fo an ka se ka kuma lamɛn kuma minnu bɛ an blessé quoi mais ka se k'an jija ka tɛmɛ blessé o blessure kan quoi ka se ka tɛmɛ o étape kan quoi bon ni tɛmɛna o étape kan dɔrɔn a ye komi ni avion bɛ duguma n'a bɛ duguma a bɛ mankan ci quoi mais n'a ye la sanfɛ dɔrɔn il est tranquille a tɛ wo ci parce que étape dɔw bɛ yen nɔ n'an tɛmɛn'o kan dɔrɔn an bɛ se ka ko bɛɛ kɛ fosi t'an tɔɔrɔ bilen quoi kuma maa ka kuma t'an tɔɔrɔ maa si ka fosi t'an tɔɔrɔ quoi donc mandekaw ne ka kuma a bɛ hakɛ to sabula ne ye kuma daminɛ a maa fɔ ni fɛnw o tanba tɛ n na bi n ye verre min don n y'a la n bɛ se ka commentaire kalan donc maa o maa bɛ page kan yanni kuma bɛ na daminɛ baro bɛ na daminɛ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye n ka foli bɛ Sukɛri Kuyate ye n ka foli bɛ Omsu ye Malika ka soldat n ka foli bɛ n da sera minnu tɔgɔ ma n da ma se minnu tɔgɔ ma Jabilu Sisoko n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye maa o maa bɛ page kan page nin kan aw ka hakɛ to Idris Martinez Konipo n b'i fana fo hali ni ne bɛɛ lajɛlen tɛ hakilina kelen kan sabula faso kelen kɔnɔ denw n'aw bɛɛ bɛ faso kelen de kɔnɔ aw tɛ se ka kɛ hakilina kelen kan kuma bɛɛ ɔ o yɛrɛ de ka ɲi n'o kɛra aw bɛ kumaw changer aw bɛ fɛnw changer ɲɔgɔn na o n'o kɛra e bɛ dɔ sɔrɔ ne fɛ yen ne fana bɛ dɔ sɔrɔ e fɛ yen a faso bɛ jɔ ten faso an tɛ se ka kɛ komi an jugu ye ɲɔgɔn ye k'a fɔ dɔrɔn ka kɛ komi bon e ma sɔn ne ta ma e ye anw juguw de i komi i bɛ ka n'a ka maaw bɛ ka kɛ an na cogo min hali i bɛ ka maaw bɛ page kan bɛɛ lajɛlen invité len don nin page kan bi maa o maa ni kuma min b'i fɛ libre de penser nka i k'i jija i ka na auditeurs bonya i ka auditeurs bonya ne yɛrɛ ko tɛ dɛ n'i ye fɛn fɔ ne ma n'a ye n tɔɔrɔ n ka verre noir bɛ n kɔrɔ an b'a ta ka don ɲa la sabula ne dimina ɲa bɛ bilen de n kana na kɛ sababu ye ka maaw tigɛ n na donc n'i ye fɛn fɔ ne yɛrɛ ma n'a ma bɛn ma n bɛ n ka verre changer n bɛ ɲɛ dogo maaw la a banna donc page dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye bi c'est la première fois réveil de conscience don an bɛna kuma min b'an fɛ an k'a fɔ et puis an tɛ min fɛ an bɛ jɛ ni min ye jɛnɛko la n'an tɛ jɛ ni min ye jɛnɛko la ne yɛrɛ ka hakilina ne bɛ sɔrɔ k'o d'a kan sabula ne ye n ka hakilina fɔ maa caman bɛ na tugu peut-être pour que an kana na contradictoire kɛ baro la maa caman peut-être a bɛ na ne ka hakilina ta k'a fɔ k'a bɛ na n dɛmɛ n ka hakilina la n t'a fɔ maa ka na n dɛmɛ n ka hakilina la ne ye n ka hakilinaw fɔ ka tɛmɛ mais hakilina wɛrɛw bɛ se ka ye jɛnɛko la min t'o ye parce que on a tellement souffert an bɛ ka ko min kɛ sisan a bɛ ka kɛ laada de ye sisan nafa fosi t'a la a bɛ ka kɛ laada jumɛn ye ni min y'u jago kan na an bɛ jɛ n'o ye quoi maliyɛnw min mana fanga jɛ a b'o de kɛ anw bɛ jɛ n'o ye quoi mais pourquoi an bɛ jɛ n'a ye hali ni mugu t'an bolo kisɛ t'an bolo fosi t'an bolo jamana dama min bɛ yen n'o y'u ba fanga jugu ta ma mugu t'u bolo kisɛ t'u bolo a ka ca ba na si ye sudanɛw filɛ don o y'u ka président gɛn ka taga u ma mugu ci u ma fosi ci o n'a ta o ta gouvernement bɛ ka mugu ni kisɛ ci u la o n'a ta o ta u bɛ ka avancer mais anw bɛ se k'an ban cogo di ka jɛ n'a ye et pourtant an bɛna jɛ ni maa minnu ta ye maaw tɛ tɛ ko dan b'u ka ko la maaw tɛ komi anw ɲɛ bɛ tiɲɛ min na k'u ɲɛ b'o tiɲɛ na maa minnu don u tɛ ala dɔn u t'a kira dɔn sabula maa min bɛ ala dɔn ka kira dɔn u b'i bɛ min kɛ i tɛ sɔn ka n'o kɛ bi mais anw sigilen don k'an ka to sariya kɔ an ka ɲɛmaaw ko k'an ka to sariya kɔ bon an bɛ to sariya min kɔ aw yɛrɛ k'aw miiri mandenkaw sariya in bɛ maa minnu bolo ne bɛ se ka sariya to n bolo cogo di ko n bɛ t'o tigɛ k'o dagoya n yɛrɛ la o tɛ se ka kɛ n bɛna ni solution bɛɛ lajɛlen de ye pour que ka se ka kalan a kun kan n bɛna ni ko sugu bɛɛ lajɛlen ye pour que ka se ka sariya ni yɛlɛma k'a kɛ i komi a ka di n yɛrɛ ye cogo min na o de y'a to don o dɔ y'a ka video kɛ yan a y'a yira k'a fɔ hali an bɛ k'an ka constitution mun fɔ ko fɛn minnu b'an ka sariya kɔnɔ de fɛn minnu b'an ka sariya kɔnɔ nin fɛn ninnu b'an ka sariya kɔnɔ a tɛ tɛmɛ san 30 ni dɔɔnin kan an ka jamana tun bɛ dingɛ kɔnɔ a ka ca san 60 ni dɔɔnin ye ça veut dire que hali minnu nana sariyaw u ka sariya luwaw k'an ka jamana kɔnɔ u ye u ka bɛnkanw de kɛ u yɛrɛ min ka ɲi u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ
a ne mina e ben toléré fana bi toléré a anga ni ndola oh parce que ne ba don ne ni ko mena oh ni mena nyai oh ne rebena uyu benga unde ke ka ko glangla ka do sharia kono u ba don ka fo amana tada o dafe amana boda o dafe olu nyema munu me nyafe olu be boda soro oh bigi digi beke ma munu ka jibo fo so la do ne o te komi ko sharia ere mani mais sharia ere fendo de glan ou ere nya parce que exemple do sisa ne be ka kuma au fe ne ka téléphone ne ka nga téléphone chargé au ma fo ne ka nga téléphone chargé ne ka nga téléphone chargé batterie ka kala pour que me se ka kuma ke au fe tout comme na ka roja donc c'est pareil munu be fanga la depuis Moussa Traoré depuis Alpha Omar Clé ou anga loi munu yele maka ku yere dama ou nyefe ma dama uta sa ko parce que ba du be minge fa so la do na mani uba du be klenga bi fa so la do nga uba mune ka anku sa ko min ka du yo go de ke machine se ka fo se ke donc comme vous donc déjà maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire ils sont obligés ka loi aussi ka sharia ou ke sharia min daka di ku yere la sharia min be ou yere ma min te be jama fantaw ani dugumama o mogoto la parce que anu ko muga banu ga sakaw de ko uba mbalo dro ube nambalo nankuro do ba mle katan fere sugura bana ko donc ne manu yere de u yere ka sharia u ye sharia munu sigisiga ka sharia munu glaw yere de manu nyonche no ya so ko anga sharia anga ku constitution ka sharia be fo chomina no ya so ko anga sharia u ye sharia u yere femi be ka kanga jamana ko no bi atiki donc sans plus tarder en kuma la jeneka anya yira ka fo aw ye mi ye jeneko la yana tunga fo folo ka meta maumne ka fara jeneka yi sabula jenay ko me anga general de meledo mo mi sona ma mi ma so ma abe ma mi nga association na o ate ma mi nga association na aw me ni kuma indefo o de ato anyo de fo nganga baro ni mo ga baro tikeli antenne lansi ga fo ka me mo janye kuma fo ni ma fla ni ma sabai onga kuma me kaba bana o kuma sele asiro oh o ye mamunu tabolo e on ti balo video ke ali milliards sur ali 9 milliards vike on be mune sur depuis on ya kali damne na ma boka di jama de ga boka dama ali ya boka dama mo tala on be drome fla mi sur on woshila on bi balo de la oh ni mami beti o ti se ka ni siga jama nyana kuma fo kanisi ga jama nyana kuma fo don la ni ala no ga ko kan yoro ni do soro kan shori on te yoro ni no feble kan shori ala ya on shori yoro no ba on boti d'après aidara donc mandika ni mami be fe ka do ibe do ame kuma jeneka shijeka ni shije ni mami be na kuma koreka ko dama mi be mali kono bi actuellement an kan ga barake tuko an kan ga tasra du mefe mune be anga nga munde ke donc li la blale no bela jele ni mimbe fe ka do iba sebe ko appel mon bita donc ambe continuer baro ko na feti akli daele baro do sabla fen chama be ma chama fe machima obligé ki nyeda boya al limite fe ki nyeda boka kuma c'est pas grave ibe se giga atoko boto ibe se giga caméra masqué ibe kuma ammo be kuma kandina ammo bote machine nyada la ante mogote mashika ni yere I nani yere mani yere na amogoto la ibena fe mi boki boyda ka fo amogo de la mandeka donc o tuye bi video e ka dawulo ka ni maoma comme ni téléphone nta maîtriser ko sobe na ka sa saliba ya depuis do mo show avec amogo sa kanga video tikete ni du ma video tikete a lancer ka ba maka chama de be no pour ko ka kla ka yere tourner ka ni ka page ka c'est pas facile donc avec ça boye kanga video tien fambe fait mais je pense qu'il y a solution non. Donc au kuno ngomo fo jamaï donc no asoro ko les parents ka be keneka ou bien no asoro ko suker ko ete be keneka ou bien no asoro ma wore be keneka me fe ka mata mamunu no lu be video ke après me ma wore tatata parce que ndé va kana ke débat mi namena sika no ndo je vous en prie o débatté antena sika nyogon doya antena sika kuma fo nyogon ma kuma mi na beta a keni kosu do c'est pas ça ne mami bena mami doya ibena ne de doya ne be se ka accepter
ngante fe mashika na sigi anga na ñogon sama sama kuma la ka ñogon dogoya donc ne mandenka min be keneka ma o ma kera CDR ma akera FPR ma ni ma min be keneka ka be video ke me fe ka video kela u ta folo ne ni video kela u kuma na anga hakina fale ñogona no kera amese ka ma kelengele un ta ka bla nya fe avec ke sababu ye ma chama hakilna be se ka ni hakilna fo ni page ni kambi ma chama me se ka ni hakilna kuma fo video sigi kunyo ye mandenka aywa mamunu be page kan no ya soro suker kwete bien ou bien les parents bien ou bien omsi bien ou bien allo soro ali biton kulubali rabia ali abibu chamu rabia ali jo bala bien ni solo tamani fana bien. Je pense que Niabi solo ne m'a jamais changé à côté de Benemene. D'accord. Je crois Niabi solo tamani de là. Maintenant, mal aimé solo tamani ta. Allez vous voir. Solo hakila appel biffé. Solo appel bibara. Allô, bonjour mon grand papa. Bonjour Solo. Ça va, Kouribasité. Bashi Foste, alhamdulillah, Yeradou. Ça va, Dieu merci. Mais folie là de, il y a Flelbaga Jama Bella Djelema. A Bella Djelem Flobila. Donc, comment est-ce que de Kelenta Kelemeda, moi, Philippe Fernola Jamfate. Donc, ne connaît Hagilna et Mouye Janako et Namoro Kele Akili Kele Moro Fla Klifla Bafa. Nyame abona ya famu tise moko dusuku te kele ni bolo iklovena e ga keto il va keto solo est-ce que au clove solo là parce que ne kon clove la doni mais c'est pas fort mais na au clove solo là va fort aba se ka au clove là ni dema clove là ka c'est bon peut-être comme ne nga téléphone ka ja doni d'accord donc ne be fa malin d'accord bafa de be fa malo nyingare si jenako imena to ta ne wa ouvert seba ne jenako imbane ne tanwa ne masaka dore famu kwa bafa ya famu ne ko ni bolo ibe sharia bunya ni mo ni ngonche mo mi be sharia bunya nu ye sharia ko bon nyako mali ko amena déjà e ba do ne ba do sharia te mali ko ya famu mo fle ka bem nera institution de la mali ko en kali masala bafa mais ne maliko ta kala je abe mɔgɔni fi mɔgɔ minnu an minnu dusu ka fɛgɛn quoi n'ama an yɛrɛ minɛ wala a bɛ jeli bila an dusu la ba fɔ jɛnɛ ye général de ye jɛnɛ ye kɛlɛ cɛfarin de ye jɛnɛ ye fɛn bɛɛ de nin ko in kɔnɔ quoi i y'a faamu saba fo ka diɲɛ wuli acteur de sa film daminɛ la quoi ba fɔ i y'a faamu donc maliyɛnw ka wuli vraiment ne yɛrɛ solo kelen na ma ne ka laɲini ye min ye bi walayi avion bɛ jɔ jamana o jamana la ba fa ne solo ka laɲini tɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a dɔn dɛ parce que ne b'a dɔn bin kɛra jɛnɛ kan de k'a minɛ a ma miliyari suɲɛ a ma miliyari dun a ma mɔgɔ faga a ma nkalon da mɔgɔ la donc n y'a mɛn a bɔnna a sigira kan de n y'a mɛn jɛnɛ ye nin kɛ ko dɔ de kɛra donc ne kɔni ka hakilina tɛ fila ye saba tɛ avion bɛ tu dugu o dugu la bɛɛ ni mamadu ca a consulat si kana baara kɛ a ambassade si kana baara kɛ fo état fana k'a dɔn k'u ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na kunkolo tɛ mɔgɔ minnu kan da la quoi o kɔni ye ne ka laɲini de ba fa franchement n'o tɛ ko sariya a bɛɛ ni mamadu cɛ jɛnɛ bɛ n'u y'a to ko sariya ni jɛnɛ ma san kɛ kaso la san pɛrɛn ka jigin ka sariya tɛ mali la u bɛ bɛɛ minɛ ta kelen kelen ba fa ka bɛɛ datugu an bɛ se k'an sigi nin kuma muguba in na diɲɛ don o don wa minnu bɛ ka miliyari suɲɛ olu bɛ ka yala minnu bɛ ka mɔgɔ faga olu bɛ ka yala ba fa ne ba fagara ne ma se ka dɔ wɛrɛ kɛ fo ne ye nenni de kɛ ne min ba fagara o kiiri tɛ tigɛ dɛ ne min ye nenni kɛ ne de bɛ taa kaso la ba fa maliyɛn ya gɛlɛyara dɛ ba fa maliyɛn ya gɛlɛyara dɛ ne sera ni maliyɛn ye quoi walayi bilayi talayi ne solo kelen na ma bi n tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn ko ne kelen de tun bɛ se k'a kɛ avion bɛ jɔ dugu o dugu la ba fa a bɛɛ ni san pɛrɛn cɛ consulat fara ambassade kan a bɛɛ bɛ minɛ fo diɲɛ k'a dɔn ko dɔ de bɛ sen na i y'a faamu n'i y'a mɛn étage an bɛ kule bi ko étage so passement de jɔlen don ka ɲɛ ko jɛnɛ de nin ko in so passement ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ nkalon kan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ nkalon kan muso filɛ de kaso la fu falaki maliyɛnw bɛ dumuni na maliyɛnw bɛ kuma ba la maliyɛnw bɛ réunion ba la mais pas paga tɛ ka bɔ a la ba fa ni mira la sɔnja bɛ adamaden faga ne tɛ se k'a faamu ko jɛnɛ bɛ nin bolo in kan ka to sariya kɔ
Eche, faut ibeka kunga to kuluba ka doko kuno be duguma kwa. Ameriki fara Canada fara Asie fara France ga. Ko avion me tu dugo dugula ko Mali konsila be Mali ambassade be bafa ka be mine. Ibeka mala ngali ge ambassade France ambassade da tugune no muna parce que ko jena sogo dugo be kasola. Tuma in be de fla kwa. Sharia bafa ni ne kumene fe ka fie ne be émission to la me kwa. Wallahi. D'accord, solo. Ouais. Ika kuma yana yani beta mbe ni yini ga dakuma flala. D'accord. Solo ere ka hakilina ye jumenyi est-ce que Ouais. ma kera ko chogo Ouais. iko minyo de fonga dongo kuma konala nini ma be kelela Oui. na tigi bi ou bien na tigi bana ibi jija ki yere yini folo te ke wa solo C'est vrai bi yere yini pour que ta yini force kana. Voilà donc ere bolo anga négocier ma fo nga ta ma deli de parce que négociation be se ka ke ka sura ma ta deli ke ere ka hakilina ye mais est-ce que c'est pas mieux de négocier kasi ka jene bo kaso la al na be so ka tani procédure wero e kasi ka deni meleke ni bo kaso la Voilà. o ka usadi wa ou bien anga to sharia de ko solo Bon bafa igani kuma yi ore ko son seba wallahi bafa galonta la quoi ibe ka kuma fota ni ma ja chao che iga age to re san perenga jugu wa duwa ne ga pa pagata la ifle ka kuma mi fo lege sede do bafa ya famu ame fero ferega mo fere de deni ga bo kaso la ga boni dibi jugu ina quoi ya famu o ka ke négociation mais ne ko ni négociation bolo o kadne solo yere ka ko sharia parce que sharia ta para ko sharia e mu me ka ke mali ko bi benje bala be procureur be ka mine galona juge be ka mine galona avocat be ka mine galona e ko sharia nga to sharia ko président sigira galonga député assemblée ko galonga kanga to sharia ko sharia be mi ate ko ni me se ka muke wallahi ko muso seba u be se ka fon fe ke bafa ko juguya da blaga nyugo stem blaga nyugo bolo mine ka walde bo dibila ni ko hypocrite de ka tana mo nyana mai mo fie bi ne ni san prente wallahi ibe mo kemere sigile kuma la ni se ka do ye tene ka a si bege kaso la o dun te marché ya vraiment quoi ou ka négociation ye walde nga bo dibila bafa wali ma ka ke kodo e quoi wallahi billahi talay sharia te ni ko nyana bo ne de mo fie bi ni sharia ba nyana bo ala kana barka duna akuma mo mi jama mo mi jawre do parce que ni kafiri be no na bafa ba kafiri amine di nunu be sharia do sharia be nunu ne bulu sharia dira nunu ne ma ko nunu nga sharia kalfa e sharia be munun bulu lu era ta sharia la bato e na sura be fantan ku nga sharia be la bato me na be fama ku nga sharia te la bato a bafa ne kabako wallahi kabako do apara ko milari duna ya mali kono e ni sharia be mali kono be ke e be français ne be français e de la ka me présent menda ko milari duna ko me ko buto ala kama ni magro fo bi abe shi fanga la bi ha kabako do e munu me ka mo fuka mali kono e lu be ka yala juge te ko lu nyini avocat te ko lu nyini procureur te ko lu nyini mumbora la e ko jena ne ninge toro adu mi sigi publiquement ka ke fene e ko sharia be mi est ce que jena mera sharia de kan wa amon ma sharia ko ro ni sharia bi e sharia ala ka malon bo sharia ko ina bafa vraiment merci solo aduskasi barka ka bo abe famia ini ke solo ini ke ika participation ayo de fo mandengao ngo ma niko kibe dalu nyini chokoroba kunda ibe temala demison nga bogo kuna cheni bole fle ka kuma mi fo neta ma bakelembe mali kono be oluta yeni yechokola o udu shika koroka tema ataka jamana min kono masake yere sigira masigi kiyeka masigi shareka maube ka mine shuni kle ka bla kasula shola baya fle ne ka asetu ni arasi jali mine billahi wa rasulullahi ku mine ku bla kasula ko seba ye kwa ko fanga ba le ko fe ngalo finka uma chantage kala uma muchala uma fosi kala ka tu sigi doro aluma tu sigi radio so era la ka foko ku sigi Facebook la ka fodoro baruke oro Facebook ye mauka ba tergi ka baruke oro de kusigu ka gera na ka foko ni kera na ka wuli ka tu mine ni procureur bade ni kelaye ka wuli ka ta asetu ni arasi jali mine ni général bade kela ni karamo bade kelaye ku mine ku bla kasola parce que c'est ba wuye ko amande ka
Oh, on est sur les quand sigi ko ka sharia kuno jamana kuno ala mandengao li na blale do bela jeleje solo iniche ini baraje ya foto ko matete moka aramade ikaki refe folo ni keri refe mawbe kife ni dari yere la mawbe dega ngani tigeri yere la parce que na mo kamena ni kuma info ma chama ne be ana anuti na nyoko famia parce que depuis kuma indam neni mati nyoko famia sisa o te bashi yo nya die ko ana na chefo mo anda ka gele parce que na ye chien info ma chama ne be ba ana chien info wati na amena chuko abetala ba chien ni ma o na tara la ba chien ma wati na o don o te bié c'est pour ça on va faut ko chien te fo héréine kama chien te fo nafata chien re fo lila ni bonete nga nafa mi be chien fo lila abita la ba chien inde ma anya yira bele gele na ya anya fu ina depuis anga marchu ma depuis le 10 juillet ma se fo net kuma imbla parce que ma ko baba ida bala no kuma ina yi toro amana kelen toro aye façon de toro amana kelen toro aye jamana kono don de toro. Depuis le 7 juillet, ma sefolo, anya wo bela jele chia. Nan kana to marché pacifique mangate jamana bobolola. Bon, ame fo. Ma oubina la gauche. Peut-être oubina la gauche kada moté na la gauche oubina en la gauche. Moi je vais être clair. Vu non masiki ma critiquer kama ma droite. Faut beki hakilla fo parce que antiseka kuma fo tukoshila. Nama dofo kata do fanfe c'est pas parce que antenyo fait mais c'est comment reste ka fo katimo parce que na ye kuma fo sisa ne da ni sigi sisa ago aketo kani sigi sisa ka glow to fo il don't ka glow re fo c'est que tu il te ka fo fo fika e fo quoi donc mais en kana kedro ni mi for ima parce que phénomène afima il rebolo sa ko e tenen ko no ba tenen dugu de nya bana ba e fase ka bo ndela ko fo nganga ni yanga te kuma etapuka donc bon ntena kuma dia parce que nene kuma damne te bande akwa ke to mandika ma ore belinka Moussa Fofana ninta aywa nyati la blene mandika umbe ver ni changer sinon akobe na ke malangolo yahe aywa allez bien Moussa Fofana appel bife ngano de fonti do mais mao manibe la page gandi ame shije munu kuma o shije uka o ni be na kuma shije ore ka kara ko akara fo fo mimbi fe be na fo mais ika fo ka producer munu be page ga so ko lu gonya siki na bi ne re te bi se ka fe ka wanti do na iba la keto mbe fu na flo ya ni do kuma damne so na neti da ko muna allo salam alaikum wa alaikum salam amatullahi taala barakatuh Bafa aha ambega kuma kelen do fende ka demsen hakliya la aha ibe grega micro la doni ma clotila ne ko clotila kanya kusube okay e ka tulo be na wa ni jama kulobi la bebe ibe kuma ke mbala mu fe comme ne bi nje nga telephone na parce que ngolo beta abe se nga telephone tanga bi duma o de ato ne ka jama telephone na doni ngani ma kulobi la c'est pas grave bo jama tulo be na wa ou tulo be na wa aywa ko kulobi la c'est bon je pense hein voilà nega kuma kelen do fo maldew ye aw video man ya aw ka jija aw ka kato mogo kata arasbati la kanaw bela aw mumbe maliko kelela aw ka janto ayo la mogo mumba no fe uba foko vivu ochitanka mai anka janto la video mani ni minena nina abe ko mi minena maliko kelela yi minena zero la parce que jene minalen fle jama ka tilite fo masiye ka haidar la en fle ka mogo mu supporter malde ol de malika tibagaye Haidara uka ke ala kama uka fo Haidara aka sabali doni wallahi ne ga kuma mun fo uka fo Haidara aka sabali
wallahi on filɛ yan nɔ wallahi ni ne bɛ Mali la don o don ne bɛ wallahi Mali ko la jɛnɛ minɛli la jɛnɛ ka minɛli kɛra cogo min na Mali la wallahi mɔgɔ o mɔgɔ ni bɛ ka kuma k'a fɔ ko vive jɛnɛ wallahi mɔgɔ si tɛ jɛnɛ fɛ Mali la ka taa an bɛ fɔlɔ ta fo Sumayili la n'i ye Mali ka kɛlɛ n'i ye jɛnɛ ka kɛlɛ fɔlɔ ye jɛnɛ ka don nin kɛlɛ la Sumayili sisan kan k'i jɔ yɛrɛ fari nin kɛlɛ la mais u ka tiɲɛ fɔ an ka sabali sa Mali an tɛ se ka kɛ ten sa u k'a kɛ Ala kama u ka tiɲɛ fɔ wallahi n'o tɛ an bɛ sa wallahi mais an bɛ ka kuma min fɔ Malidenw ye u k'a kɛ Ala kama u k'a kɛ hɔrɔn ye parce que mun na ne ye ko kelen ye Malidenw ye ni Arasibati wulila maa 1,000,000 de bɛ wuli Hayidara mana ka wuli maa 1,000,000 de bɛ wuli Mamudu Dikɔ mana ka wuli maa 1,000,000 de bɛ wuli u bɛ ka joli supporter u k'a kɛ Ala kama u k'a kɛ tiɲɛ fɔla ye sa u k'a kɛ Ala kama u k'a kɛ tiɲɛ fɔla ye jama tɛ se ka taa ten aw mun bɛ bilemani la aw kana fɔ k'a fɔ k'u bɛ ka supporter dɛ wallahi billahi aw tɛ ka supporter aw ka janto aw yɛrɛ la ne bɛ ka kuma mun fɔ aw ka janto aw yɛrɛ la mɔgɔ si tɛ k'aw supporter en cas de problème mana k'aw sɔrɔ Mali kɔnɔ n'a y'aw sɔrɔ an mun filɛ k'a fɔ ko vive galon an tɛ bɔ k'aw dɛmɛ anw tɛ se parce que an tɛ sɔn sali ma c'est clair nin baara wale mun filɛ ka kɛ sisan an kan ka sɔn sa de ma sisan wallahi billahi an kan ka sɔn sa de ma u bɛ ka 91 mun fɔ fo an ka sɔn de ma n'o tɛ n'an ma sɔn ma Mali tɛ taa ɲɛ n bɛ ka kuma mun fɔ ça c'est clair i ye n ka kuma lamɛn i ka kuma ɲɛna jɛnɛ minɛli la jɛnɛ ka minɛli min a ye ne yɛrɛ tɔɔrɔ n ka dusukun na cogo min na ne tɛ jɛnɛ ye ma deli k'an ta appel la mais a ka minɛli mɛn cogo min ni bɛ Mali la wallahi n bɛ sa kɔnɔ na wallahi billahi ɲin ka Ala la sunkalo dɔ filɛ n da la bilen n bɛ sa la wallahi billahi mais maliyɛnw cɛ an ka kɛ kodɔnna ye mɔgɔ saba fo mɔgɔ wɔɔrɔ o de bɛ Mali kɔnɔ o de ye Mali tiɲɛ Hayidara premier Suwala Baya deuxième ka fara IBK la wallahi n'an m'an janto ninnu na ninnu bɛna guerre civile la Mali kɔnɔ an'u ka supporters ne tɛ se ka maa siyɛn Ala dɔrɔn ne tɛ se ka maa siyɛn c'est clair ninnu mɔgɔ saba de ka Mali tiɲɛ bi an bɛ don min na ko bi olu de ye Mali tiɲɛ mais i bɛ se ka appel tigɛ ne dusu bɔ n dusu bɔra kɔ trop wallahi a kɛla kama i ka appel tigɛ n dusu bɔra trop wallahi a bɛ faamu wallahi billahi a bɛ faamuya merci beaucoup i ka weleli la ma tulo bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na sabula maa caman de bɛ yen n yɛrɛ ka soldat bɛ page kan n filɛ nin ye k'a ye anw yɛrɛ ka cɛba ayiwa n bɛ téléphone min kana bila dɛ ayiwa appel bi fɛ soldat ne ka chinois marqué ni a ka suma dɔɔnin de minɛ aw ko hakɛ to les parrains n'o y'a sɔrɔ i bɛ page kan je veux que i ka segin i ka na i bɛ bɔ vidéo kɔnɔ i bɛ don i ka page c'est bien c'est passé soldat filɛ Bafa Diaw mais respect an ka foli b'i ye wallahi nga foli bɛ et puis yani k'i ka foli kɛ fɔlɔ ne yɛrɛ bɛ n ka foli ba k'i ye fɔlɔ nin tile filanin kɔnɔ i bɛ segin a ma wula ka misiki minnu k'a la nin wagati kɔnɔ franchement ne yɛrɛ ka karamɔgɔ bonya n bɛ foli k'i ye i ni ce i ni baraji wallahi billahi segin kalanden bɛɛ lajɛlen ka foli b'i ye merci beaucoup an ɲɛ bɛ jɛnɛ la wallahi billahi mandenkaw wuli ka jɔ don sigi tɛ dɛ sigi tɛ saya don balo tɛ ayiwa i bɛ hakɛ to an b'i lamɛn Bafa foli diyara n ye n yɛrɛ ka foli belebele b'i ye n ka bonya b'i yɔrɔ la yanni n ka don n dɔgɔmuso ka kuma la komi n tɛ kuma ka mɛn ale kan n bɛ fɔlɔ ka foli kɛ mɔgɔ mɔgɔ connectelen b'i ka page la ko OMS ML 00223 ko n bɛ bɛɛ fo sans exception sanfɛ fo duguma bɛɛ k'i yɛrɛ ye foli kɔnɔ Nana Ouattara tɔgɔ la ka foli lase n yɛrɛ ka guide ma n'o ye le Lynx ye Lynx a bɛ fo an ka foli b'a ye Bafa Solo Tamani ye kuma min fɔ a y'a bɛɛ ban mais ne bɛna kuma kelen de fɔ mɔgɔw ye a bɛ fɔ ko ni san nana ko bɛɛ b'i kun minɛ c'est clair mais jɛnɛko ye fɛn min ye jɛnɛko taara ka fɔ dan jɛnɛ ni
a kun ka d'a ye a b'i sigi k'i dabɔ maliko bɛɛ la jɛnɛ y'a dɔn ale ye min kɛ denmisɛnniya la jɛnɛ y'a dɔn a bɔra ka min to a kɔ so a b'o dɔn min b'a ɲɛ ala de b'o dɔn Bafa jɛnɛ ye ko bɛɛ kɛ pour que ale ye sɛgɛn min ye an den ni an mɔden minnu bɛna ale u ka n'o sɛgɛn ɲɔgɔn ye jɛnɛ bɛ ka min kɛ ala ka baara de don jɛnɛ bɛ ko ka fantanw ka hakɛ de d'u ma fantanw ka hakɛ jɛnɛ tugura o de kɔ mais Bafa m'a dɔn ni hakili b'a la a ka ca ni san kelen ye bi ne ni e bɔra yan ko marche pacifique min bɛna Mali la segin kɔfɛ ka kɛ sababu ye 1991 an balima ni an fa ni an teri minnu sara a n'an baw minnu y'u nin di faso ko in na nka bɛna kɛ sababu ye ka olu su la gosi a don de filɛ bi c'est clair Bafa an ma dictature bila Mali kɔnɔ dɛ an ye monarchie de accepter sisan Mali kɔnɔ n'an hakili b'a la ko 2023 ko changement bɛ kɛ fu gɔtɔ aw kɔni n'o kɔni an bɛ ka taa sira min kan Bafa n tulo b'i la Omsi bɛ hakɛ to n tulo b'i la jama tulo b'i la ni mɔgɔ min bɛ changement ko kɔni ɲini na changement banna aw k'a dɔn ko mɔgɔ o mɔgɔ y'i ban ka voter i bɛ k'a ye 2018 nin na minnu y'u ka famille ye sɛgɛn kɔnɔ k'u ka famille ye degun kɔnɔ ka dɛsɛ ka fura san k'a di u fa ma ka dɛsɛ ka fura san k'a di u ba ma Bafa i bɛ k'a kɛ ninnu wele yɛrɛ 2023 la ninnu yɛrɛ bɛ Karim ɲini u bɛ fɛ ka mɔgɔ min ka sigi u bɛ taa ka taa wari minɛ o tigi la maa si tɛ dangaden ye an filɛ ka monarchie de instaurer tan ninnu ye nin daminɛ a mɛnna o i hakili b'a la sen min na n'u taara Kulukoro n'u ye mɔgɔ bila ka Rasta bugɔni k'a bon ka banamanakaw fɔ u ye jeunesse testé de dɔɔni dɔɔni ka taa Segu ta kɛ ka na Bamako ta kɛ ka essayer k'a minɛ ni jɛnɛ ta kɔfɛ aw ka da la nin t'a bannen ye dɛ u bɛ tila ka activiste wɛrɛ minɛ min tɛ nin ye jamana bɛ ɲini ka ci jamana bɛ ɲini ka ci aw bɛ manamana ko la jɛnɛ ko la quoi ne tɛ fɛ ka n da don a la quoi parce que hypocrite de ka ca et dans le cas de jɛnɛ et partout mɔgɔ caman bɛ bɔ bi ko vive jɛnɛ ne ye jɛnɛ kɛnɛ d'u ma u b'a ɲimi ko jɛnɛ wolo kɔrɔkɛ de y'a fɔ Kone de y'a fɔ n t'a tu ka nɛmu mais u k'a dɔn fɛn kelen don anw ye mɔgɔ anw ye min ye anw ye kun kelen de ye taa ka segin tɛ anw ta la hadamaden i ka hɔrɔnya bɛ dɔn i kumakan de fɛ i bɛ min fɔ ani n'i b'a la tɛmɛ a banna mais n bɛ kuma kelen fɔ aw ye jɛnɛ tɛ to ni janfa kɔnɔ jɛnɛ bɛ dingɛ min kɔnɔ janfa dingɛ de don mais n tɛ fɛ ka n da don a kuma la mun na parce que don min na n b'a kuma fɔ bi tɛ don min na ne bɛ jɛnɛko kuma fɔ bi tɛ Bafa a don min na fana n b'a fɔ sans recul et sans retenue mais maa bɛ kuma i kan ka min fɔ tuma min na n'i m'a fɔ a tuma a bɛ kɛ kuma fu ye ni peresera ka kuma fana fɔ ni peresera ka kuma fɔ k'a sɔrɔ a fɔ don ma se a bɛ kɛ kuma lankolon ye mais Bafa ne bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn jɛnɛ Asetu Rasjal u bɛ yɔrɔ min na u k'a dɔn ko u ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ u ni u kɔrɔkɛ Oms bɛ ɲɔgɔn fɛ mais jɛnɛ je vais pas l'oublier vraiment et je pense beaucoup à elle ko a bɛ diɲɛ fan o fan a k'a dɔn ko janfa a bɛ janfa kɔlɔn de kɔnɔ mais foyi tɛ Ala ta kɔ Ala bɛ se fɛn bɛɛ la donc Bafa n tɛna i ka kuma fɛn kosɛbɛ n tɛna i ka plateau ta Omsi tu es bienvenu i tɛna fosi monopoliser nka n bɛna fɛn fila fɔ ka fara i ka kuma kan jama bi aw lamɛn i ye maa de ye maa min dɔnnen don jɛnɛko la i dɔnnen don fasoko la i dɔnnen don Malika famille ko la donc fɛn o fɛn de bɛ maa min ma bi sabula ni kɛlɛ sera yɔrɔ dɔ la kɛlɛ selen soforokun na o moriba yasa don kun fosi t'o la n'an sera yɔrɔ dɔ la an bɛ an hakilinata in de fɔ
Ame na anga solution de comme IFM nous faut si ça tête men nunga. Na no ya so emiga sunu. Emiga sunu. Gouvernement na emiga sunu. Emiga sunu genala kateme antoka. Emiga sunu gouvernement na yala ere hakina ikuma ejina kola. Yala est-ce que ka négocier pour que ka gene ko kasola est-ce que y en a faiblesse ou bien on va do fra ka fanga dika parce que ni ko nga hakila fo ne bi se ka hakila mais comme il kuma semela era hakila ikuma est-ce que ka négocier ka gene ko kasola on va do fra on ga fanga kan wa ou bien ka gene to kasola de ko anga to sharia peut-être ni on se perdit bon peut-être que on se ka raison mai ko sobe ni débachier Mambe no amese ka donia chamambe kuna foni chamambe amese ko soro à travers de OMS sabula alebe gouvernement ma chamambe gouvernement na Mali ale bolu ka ko tabulu do aywa ale bolu ka ko tabulu do wa ale fana ni jene fana ka sunu sabula kuma yi amena essayer bi de ka noko boala ppp nyaani ne awfe mandeka anga faso sera yoro mina bi iko mi solo tamani bora ka kuma futugo mina si bora ka kuma mi fo chemi na bora pajika abora ka kuma mi fo ay wa ka keto si flene o aka téléphone tikara mena e soukerta peut-être mais soukerta après mais si ta après si vraiment on a besoin de lui abena kuma chamambe abese kana o da encloka pajika mais ala sona maika na ta fi o meni ta après mais soukerta ka me doni me posido au ñu ñon ci doni sabla ñere do invité ñaato do yere la flo mana ñaate le parana ñaaro ale États-Unis pour aller am ka so na flo oui allo okay ba fay club na allo wende club on bila na to ni jama club bila ke so no kon club bila ni manganti koroy doni ok d'accord bon comme nga foli be atuba ngono ilamelke baga bela jele mama be linna o jilba ko bela jele way kuneni nti ni émission ni chamana me ala donc surtout rek assez solo tamaninga côté Roma oui ba fa jenego jene ka kadi mamnu a chamante kumala parce que dans munga go yorom nabi dusukasi mbuka nu be kuma crise be piqué sinon les réseaux sociaux en bi bla 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 kuma mugu baw le fango la hein ah non ba fa ni shit faire parce que mana film ga ko nyemo ko mo be eka ni bla la groupe nyemo wala mamunu bi ko fe tigi de c'est clair ni ko be kuma ma chama be ndri mana kuma do be se agri kuma ta dro ko ras batch ba fa amba fo de parce que on ba fo muna parce que mata on sera on be do kele ngono dumna machima on do wa machima be kuma la bi unana on sera kele ngono c'est clair amba do ni wo be don OK mi ga kene kan fana on ba don muna on wasale me boka kuma wallahi ba fa mbo fa on wasale do parce que ambe do ko may ngono dumna on duna ala ani kira ani jamana hine de kama donc on te sera ma ambe se ga ma buya ko may ngono ani nambe hakila takele na fendo ube ambo to nyogon tala ka teme baba jenega minali yani anga se jenega minali ma nyoro fo malon toujours anga la je ko kunu anga kunu na mama kunu na je fo ki saite bo dinga ko yani anga na se jenega minali ma Fatumata Bachili beto pajika ne Clara Sukar la sukar be aketo be ifanaka beto pajika ne sukar ame sukar la me ni sukar Clara be so kita sukar be continue be aketo OK yana anga na se jenega minali ma ni nyamugo nunu ya on teste sur tous les plans anga faiblesse au dam de la depuis ba fo o mesi mun ko depuis arasbas ga takalila fengela e kologani nu ya mana ko be kana seguta ke ango bebla unna ka MC mine an bura fan bɛɛ kɛ shoni makoroni o tuma na ba fɔ anw ta bɛna dan kuma de ma wa n'i y'o kuma fɔ
laga to daji bo nunji bo do bu sigilen to ko weke e bi ki to ko fe en fait ko ba ise ko ka kuma olu ta kalama ko Afrique président pe sigira ko fe de u to esku bo kalama iye be fuma anga masakɛ to fe be ko fe mo de bu sigi na fara ko fe mo jonu do France de bu sigi bo donc avec olu fana ko fe mo de yana akana fo ko we isle me video la tento la ki ere te muye c'est clair ba fa ne ko jara atibu be jare OK nima fone diliba ma nima ma wara ko fone diliba cho che bi siki da wa ka fone ma kelen wona ke tay munye ne ba fi ma ki fitri wala di ha i mo langolon di parce que ka damunga depuis wati mna ne balu be ka timo la bamu be ka timo la kuma ma ne bafa on a anjo a bali perdu nya astro video gela be compter on est wula ka rasbat ta ka dan kola al ne fenta ankun ma anya ke faso kama jene sogo dogo bola dani de paribola malifra bola jeli filibola ane chedo be e shin ko ali kaba e on manyina de abesebene ma on bola astro tonton kaba no be video ga babla youtube ba ça c'est clair chamba nyedon we mais yananga na se jene ma no de fo ne be kofla la je kana mete minela ka do kasole anya me tumarange Musa da ko mete minele maw sorola moti serier kono ko ka fo ko lutise ka wuli mete kungola ko parce que ko mete te serier kono bafa bafa anyu me way bafa mete min dem ngulu kisekela bafa mdube makanga fo mete mabiga kite boga mete de même maliko kala o parce que ko te serier kono mane ma fo de tumarange Musa da fo adu avec a fo faut jibe ka jiginye kan a fora mena c'est vrai bon OK on nana boy on nana kuma ola jene nana mine mais c'est ka fo video gela mi yɛrɛ bɔra parce que on be ko do ye quoi yɔrɔ jan i sharia ko kuma i b'a fɔ jamana jumɛn kɔnɔ o ya jamana mi yɛrɛ ni président sigira sharia kan a bana mam yɛrɛ be kiri tigɛ est ce que o yɛrɛ be sharia kan wa maintenant fo nɔfɛ mɔgɔ dɔ de be bɔ a wagati la k'a fɔ ko non an ka to sharia kan an ka mɔgɔ minɛlen don maa mun dun n'an b'a fɔ ka ni arasibati bɛɛ niveau kelen kɔma in kɔnɔ donc ne ye bɛɛ lamɛn baba paro ne ye bɛɛ lamɛn ne nana ye sisan anw ta ye Facebook kan kumaw de donc ne nana sigi ka jateminɛ kɛ ne ko yan'an ka se nin yɔrɔ ma est ce que an t'a essayer an ka négocier a don bɔra n ye video in kɛ mais maa dɔw m'a faamu ne kuma fɔra ko bɛ se ka kuma ta dɔrɔn k'a kɛ dɔrɔn ko wɛ ko ka taa négocier ko Haidara ko non ne ko yan'an ka kɛ nin bɛɛ ye an ka bɔ an ka wuli an ka fɛɛrɛ kɛ an ka taa négocier hali ji jukɔrɔ parce que anw bɛ se ka fɛn dɔ fɔ Facebook kan mais arasibati tɛ se k'a fɔ ne bɛ ɲinɛ o de kɔ bon anw b'o fɔ mun na parce que bi cɛfarin ni cɛfarinw bɛ arasibati ko wala arasa tɛ sɛgɛn tan fɛn dɔw bɛ arasa yɛrɛ t'a fɔ mais anw b'a fɔ panparanpa foyi tɛ bɔ a la o yɛrɛ bɛ ja arasa yɛrɛ mais n'i y'o fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ kɛlɛ kɔnɔ ka mɔgɔw manipuler u bɛ bɛɛ ka inbox la olu b'a fɔ ko i ye nin ye a bɛ ka arasa la gosi c'est clair b'a fɔ mɔgɔ t'anw tromper dɛ anw bɛ san ka tiɲɛ in kan de i b'a fɔ i yɛrɛ b'a fɔ cogo min na hali ni mɔgɔ fila de bɛ na anw lamɛn an ka ligne na anw bɛ sa tiɲɛ de kan wa maa t'anw birilen ɲɔn ti arasa tɛ fɛn dɔw ye mais anw vidéo simple ni anw b'o ye c'est vrai bon anw de kan ka bɔ k'o fɔ minnu fana b'an lamɛn pour que ka se ka kow taabolo lajɛ fɛn caman bɛ kɛla bi a man di arasa ye koyi mais a tɛ se k'a fɔ a tɛ se k'a fɔ mun na parce que jama ɲɛmɔgɔ de don c'est pour ça n y'o de fɔ hali bi an bɛ yɔrɔ min na bi i CDR o i FPR o i Malika famille o n'i bilala ɲɛmɔgɔya la k'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye kuma dɔw bɛ yen a bɛnnen t'i la réseau kan c'est vrai anw piyapiyaninw bɛ se k'a fɔ mɔgɔw b'a faamu mais ni e y'a fɔ a bɛ ta k'a bila sira wɛrɛ fɛ voilà ne de bɔra k'a fɔ yan k'an bɛ fɛn o fɛn na ye parce que ne b'a dɔn se t'an ye sa b'a fɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ se t'an ye an dɛsɛra mais an dɛsɛra an ka kɛlɛ bila o tɛ kelen ye n'i ko ka ko an dɛsɛra la dɔw bɛ taa o kuma fana ta ka ɲɔgɔn wele inbox la kɛrɛfɛla la ko wa k'i ma karisa a bɛ ka mɔgɔw la décourager non an dɛsɛra ani an ka kɛlɛ dabila est ce que nin ye kelen ya bon i m'a ye wa Suker c'est à dire que fɛn dɔw don parce que an bɛ fɛn minnu fɔ i comme i bɔra ka kuma min fɔ tout de suite là
il y a comment il faut qui ga au ressenti là. C'est-à-dire que fin d'eau de bé. Fin de pas me faire c'est pas qui est dans fait. Na re janya fonte. Mais comme il jamanye mo fin d'eau bé Alex go mais on me fond. Bafa, il va aketo. Fin d'eau bé état donc pour mono. Mais on bat donc depuis sider folo sigili kana c'est sider 2 ma kana c'est 3 ma il faut 4 go na kala on bat kono on bat donc mais on yore fois on be sade ne de jilba bo folo ka po video kala la kwa laras bati fila ne ta tia ko ne ba nyede al na fila ne ba gla ko ne de folo ya po video kala la ko parce que it se ka aras bati soro bi mali kono ka foko no fila ki be bo ka fili fo i ba gla ko de o de liti nye c'est vrai. awa wal bimbo sira kelen ne kan koyi bafa maa si tɛ se ka k'i bɛ ne bɔ ne hakilinata kan mais n nalen bɛ ka na tɔgɔ ɲini ani n nalen bɛ n bɛ pilasi kɔ ani dɔ ne mun nalen bɛ ko n bɛ k'a ɲini jamana kɔnɔ fɛn min bɛ ka kɛ n'a man ɲi olu tɛ kelen ye jɛnɛ nana minɛ an b'a dɔn se t'an ye o an dusu bolo an bɛ se ka bɔ ka fan bɛɛ kɛ mankan mais fɛn kelen min bɛ se ka jɛnɛ labɔ rapidement o kun ye ka négocier o négociation ye mun ye gouvernement kɔnɔ han Jawara in min filɛ nin ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen u tɛ se ka ban olu fana bolo mais an ka mɔgɔw dɔw kun kan ka sɔrɔ ka hakiliw de fara ɲɔgɔn kan o Daras Bati yɛrɛ olu yɛrɛ ka kuma u ka wuli ka taa se o maaw ma u ka fara ɲɔgɔn kan u ka wuli ka taa fo Sumala fɛ yen téléphone na kuma tɛ. Je suis d'accord avec toi. An ta ye mun ye an bɛ kuma a bɛ se ka kɛ minnu b'a an ɲɛ u ma o yɔrɔ in ye mais n'anw kumara n'u b'an fana ka video lamɛn u bɛ se k'o yɔrɔ ye an ka kuma ninnu kun y'o de ye sinon a tɛ se ka kɛ cogo si la n'olu yɛrɛ tɛ parce que il faut k'an k'o de faamu jɛnɛ nana minɛ u ye kɔrɔbɔli ka jɛnɛ ka minɛ ye ninnu ye hali audace sɔrɔ ka jɛnɛ minɛ jɛnɛ ye tagako joli kɛ mais ninnu y'an kɔrɔbɔ k'an kɔrɔbɔ fo ka n'a ye vraiment u nana ka na Mété minɛ ka na MC minɛ u nana ka na a jateminɛ nin wagati in na activiste baden de makunnen don parce que u sirannen don mun na wa mun bɛ kuma kelen f'i ɲɛna bi jɛnɛ ta in kɔfɛ a tant que jɛnɛ ma bila b'a fɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛnɛ maa o maa bɛ yen bi k'i bɛ nin maliko kɛlɛ in ka video mane a bil'i kunna fɔlɔ ne yɛrɛ a kun bɛ ne kunna fɔlɔ an ni maa dɔw kun bɛ ci la b'a fɔ an ni maa dɔw kun bɛ lutte la ne bolo quoi i kun bɛ se k'i muso kalifa u la ou bien hali ne jeliba kun kunna quoi k'hali ni ne kun sara bi maliko la mɔgɔ dɔw kun bɛ bi lutte na a bɛ ne kunna k'u kun bɛ se ka ne kɔta mais a nana kɛ contraire de ye komi Arasa yɛrɛ ko tɛ k'a tant que an bɛ ka taa an bɛ se mais bi ne nana ye de Maliko in na bi maa o maa ne ko in sɔrɔ a kɔfɛ i kɔ de ni nimisa don i kɔ de ni dusukasi don Solo ye kuma dɔw fɔ an kana se ka dɔ wɛrɛ kɔni kɛ mais bi depuis jɛnɛ kun bɛ minɛ a une semaine anw kan ka masadi bɛɛ minɛ mais n'i y'o fɔ u ka non sariyaw non mais an ka général dɔ de minɛlen bɛ ne b'o de ne ye fɛn dɔ ye anw bolo bi kɛlɛ in na bi ne bɛ jɛnɛ ni Bati bɛɛ bila niveau kelen na Sukɛr me hakɛto ɲini k'i fɛ 2 secondes n bɛna dɔ jaabi n bɛ dɔ jaabi i tulo bɛ na wa awɔ n tulo b'i la voilà n bɛ dɔ jaabi après n b'i to i bɛ kuma parce que i bɛ ka détail min di c'est très très important Sam Jabate e yɛrɛ vidéoman de ni Sukɛr tilara i bɛ appel bila ka na n b'i ta i b'i exprimer min ka di i bɛ n'a fɔ c'est pas qu'an bɛna compte régler tɛ anw ni maa si ni ɲɔgɔn cɛ jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min Sukɛr attends an bɛ se ka sauver cogo min an bɛ se ka an ka vidéomaniw a n'an ka activistes n'an ka journalistes sauver cogo min an bɛ fɛ ka na n'o stratégie ye Bafa, laisse tomber. Non, attends, écoute-moi. Laisse Sam Jabate to an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ jan fɛ n t'a dɔn ne a ma deli ka n yɛrɛ mais commentaire la n b'a ye ale bɛ jɛnɛ kɔ bi mais ne ka suru jɛnɛ la n'ale a t'o dɔn compte rendu olu tɛ ne ni mɔgɔ cɛ compte de règlement tɛ ne ni mɔgɔ cɛ o tɛ ne ni mɔgɔ cɛ Facebook in kan mais Sam ɲɛ b'i la yɔrɔ jan fɛ mais bi de n b'i tɔgɔ bɔ n da ne b'a fɔ kuma a fɔ n tɛ kuma i kan o tɛ ne ni mɔgɔ cɛ. Sukɛr e ka continuer n y'a fɔ dɔrɔn a yɛrɛ bɛ tila ka na n b'a ta quoi parce que a ko n bɛ vidéoman dɔrɔn ta n bɛna bɛɛ ta ale yɛrɛ ye vidéoman ye o je vais prendre tout le monde mais n ko de n bɛ mɔgɔw ta fɔlɔ mɔgɔ minnu n'olu bɛ vidéo kɛ s'ils sont déjà dans le temps ka tila ka se ka kuma après n bɛ bɛɛ ta et puis n b'a essayer ka mélanger dɔɔni quoi Sam Jabate
Mais ne t'inquiète pas. Règlement de compte ouvert, Mamoudou nous monte autant on a trop établi. Aïe, tu as honte de me Baba, dɔw de kelen don ka kɛlɛ in kɛ gɛrɛnko ye est-ce que y'a faamuya Stam n'i y'a ye bi Stam bɛ bɔ ka nin kuma in fɔ e de b'a a ɲaga bɛ Stam e de bɛ se ka nin fɔ Jabate sinon a imagine Stam de bɛ se ka nin fɔ sinon a bɛ k'o fɔ ka maa minnu imagine olu tɛ se k'u ɲɛ dɔn ne ɲɛna k'o fɔ parce que n'i tɛ mɔgɔ dɔn i b'a fɔ ma ko he e tɛ ne dɔn o yɔrɔ tɛ ne don i b'a fɔ ka ko a tuma ko dérèglement o tɛ ne ni mɔgɔ cɛ. Voilà. O donc n'a bɛ kuma mɔgɔw ka commentaire kɔrɔ a b'a ka kuma fɔtɔ dɔn bon n'i y'a ye ne ye kuma ta kɔfɛ ka na mun de b'a la. Sukɛri o yɔrɔ bila n y'a ɲini fɛ n bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ ala kama o yɔrɔ bila i ka continuer i ka sujet ɲɛnama kan aw bɛna ɲɔgɔn faamuya o. Voilà ok parce que kumaba tɛ ne ni hakili surunni cɛ dɔ bɛ a ka bon a ka jan mais i bɛ taa sɔrɔ hakili ka dɔgɔ dɔ bɛ a ka dɔgɔ o hakili ka ɲi Solo bɔra ka kuma min fɔ ne ta kuma in y'o de ye parce que n'i bɛ kuma i bɛ kunun lajɛ. N'i bɛ kuma i bɛ kunun lajɛ kana bi lajɛ quoi ko min kɛra sisan n'i ko i bɛ kuma o kan i bɛ fili i bɛ kunun lajɛ Solo bɔra ka kuma min fɔ yen tantɔ la solution bɛ tɛmɛ o kan n'anw ko k'an ka soldat bɛ bolo la mun b'an ka soldat bɔ bolo la an dun b'a dɔn an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na an dun b'a dɔn an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na sariya ko kuma yɛrɛ an k'o bila mais ni kumara tuma o tuma mɔgɔ minnu bɛ ko wɛrɛ ɲini na olu bɛ na de ko non an ka to sariya kɔ an ka to sariya kɔ cogo di bɛɛ lajɛlen t'a dɔn mun don donc Solo ye mun fɔ ko in kɛ fɛɛrɛ de tun bɛ kɛ ka ambassadeurs minɛ ou ka consuls minɛ. Donc président yɛrɛ k'a dɔn ko a ko vraiment hali ni i bɛ ka taa kalama a k'a dɔn ko ja ko an ka mɔgɔ bɛ bolo la yɔrɔ kɔni n'a fɔra n'ambassade kɔni minɛla kɔni a bɛ dɔn kɔni ka ko dɔ bɛ sen na président yɛrɛ b'a hali o senti. C'est clair. Alors Sukɛri o fana bɛ kɛ cogo di ɲɛmɔgɔw de b'anw bila olu ɲɛmɔgɔw de tun bɛ se k'o fɔ o la donc anw bɛ se ka wuli an bɛ taa tari m'an faamuya voilà Solo ye mun fɔ kuma in yɛrɛ bɛɛ o de sinon k'a fɔ ka ko an ka kɛ tan an ka kɛ tan Bafa jɛnɛ minɛ ni sisan cɛ bɛɛ lajɛlen bolo a tun tɛ une semaine sɔrɔ mais bi an b'a voilà o de y'a to hali jɛnɛ minɛna don min na o dugusajɛ ne bɔra ka wo ci yan ne bɔra ka wo ci fan bɛɛ fɛ yan u taara o ta k'o kɛ ko ne bɛ k'u dɔgɔya f'an ka se k'a faamuya k'a fɔ k'an bɛ tiɲɛ fɔ Ayidaraw ye an b'a fɔ Mamudutigiw ye an b'a fɔ Buye Ayidaraw ye an b'a fɔ président yɛrɛ ye donc munna an tɛ se k'a fɔ a yɛrɛ ye j'arrive pas à comprendre donc n'a b'a yɛrɛ kun kan n'an y'a fɔ vraiment ni ko ye dɔrɔn ni tiɲɛ don quoi n'i y'a dɔn ko a y'i tɔɔrɔ tu restes tranquille i ma obligé k'a fɔ k'i bɛna nkalon dɛmɛ parce que n'an ko k'an bɛ nkalon dɛmɛ faso la dɔw b'a dɔn k'i bɛ ka nkalon de dɛmɛ hali n'aw ka ca i m'a ye ko fitinin kɛlɛ ka fisa ko b'a fitinin t'a ye n'an bɛ ka tiɲɛ fɔ ni tiɲɛ nana an kun kan an k'a fɔ saba subaji mɔgɔ minnu b'an kɔfɛ minnu bɛ na yɔrɔ la mais caman t'o kɛ mɔgɔ dɔw bɛ min dɔn hali an t'a jara minnu bɛ na sɔrɔ jamana tɔw la dɔw bɛ tigɛ an na de i bɛ tiɲɛ tɔ de kɔrɔ donc Sukɛri bɛ kuma tun bɛ yen i ye min fɔ Sukɛri Baba n'i ye cɛnin minɛlen Arasjal minɛlen bi ka don Arasjal minɛla jɔnw nɔfɛ k'a minɛla Mamudu Diko de défense tali kama Arasjal minɛlen o la a ka bɔ so la kama a ma minɛ o de la bon donc Bafa ni kuma tiɲɛ nana ko an ka tiɲɛ fɔ wa hali maa caman bɛ yen i b'a fɔ Amsi y'a fɔ cogo min na maa caman bɛ yen bi u b'a la k'a fɔ ko wa ko vivre jɛnɛ bi n'i ye jɛnɛ sogo jɛnɛ ka nin minɛli yɛrɛ ala anw de vidéokɛlaw sa an bɛ ɲɔgɔn dɔn sa ko subagatɔ de don jɛnɛ minɛli bi o jara caman ye ne de b'a fɔ bi wa n tɛ siran voilà mais ka bɔ kuma kɔnɔna la an bɛ dugawu de kɛ ni maa o maa bɛ bolo la Bafa hali Buba Fanɛ nin bɛɛ ka bila hali Buba Fanɛ parce que nafa tɛ nin na anw bɛ jamanajɔ kɛlɛ de la écoute-moi anw bɛ jamanajɔ de la hali Buba Fanɛ u k'a bɛɛ bila an bɛ ala de deli sinon an tɛ faama ninnu deli tuguni an bɛ ala de deli ala de bɛ se ka ninnu bɔ bi i Buba Fanɛ i Jɛnɛ Sogodogo i Asetu i Arasjal Buba Fanɛ ka na ka n'a ka liti kɛ an k'an ka liti kɛ parce que anw ko ka ko jamana de anw bɛ jamanako kɛlɛ de la anw tɛ mɔgɔko kɛlɛ la
billahi ali bois fana ku bebla ni ay bois fana ko ngira foka sin ba fe ka plateau ka suna ay histoire ndame la foka ba itini da law parce que pour moi anga kelete ni anga kele mu anga soldat mun be bolo no yene ani aras jale ani asitu anga kele ku ko le récupérer folo na o le récupérer ay kele bla rom na amina atay ma tanga amman nu récupérer amina fen ko a be kono chuta kan foro ni o fo ba ku ba ibe ka mo la décourager non décourager lito kele mana siro do anga tien fo nyoy voilà anga tien fo nyoy est-ce qu'il y a famille voilà tout même bébé ni stam e ka tante ne bolo tamba tene bolo ya famille tamba tene bolo stam iga kuma nyana wallahi billahi e ga sam to masa c'est notre petit mena diabe e ka to ma et puis mena ta peut-être quoi ba fa mo ta na paniquer mo ta na bon akli ngata kan jare to e sugar ibe to pajika ikanata parce que mena ita après parce que même ko chama ta après je vais mbita ibe conclusion que après même no so ibe ro minute comme ibe ro ma ba fa kelen joro gram buya imana kuma tugo fo do ka ski krefer ga ki kamba lema atango be kelen ngono ba fa kelen nakashira ka ban e ba fi nakashira parce que dana ere tembi on re dama mun be kangle la dana ere te bon donc kelen an nakashira ami do re ke droit jene nyuma bodron ana ras jale ani bois fane ana setu kuma bana quoi sinon charia ngone na toro quoi baba nyefi d'accord mi bla ba fa merci Sugar il est au page merci bon ni tu es Sugar Kouyaté mandengao aywa Sam Diabaté tu sais que solo tamani bora ka mi voici ça jeneko la Sam ere ya mais na ya takala jere photo ni fon temene ni yani jeneka ne Sam ere ka jeneko ka bokate me malien bela jele taka akate me on ere taka donc ni mao maé du soutien kuma fon fe fo bi jeneko la ali mami arasipati neni jeneko la bi e Sam kanga foro tigi de ka ko deme no asoro ebe ka mi fo no asoro ebe mi fidala no asoro abi kono sabula ambela jele be ka lagoji ni soro bi jene mineli mabbe en chide ma Sam Diabaté Sugar bole fle ka fe mun foni ni be jene mineli duska sidi bon muna awbe na fo ni kobe ka ke kobe ka tien avec ka tien bon avec ka tien ka ta romi au kanga nanda to la quoi il faut pas toucher là-bas mais amena bo o tien ni kono sanjume antise ka bo kono ni ya ndusu tien no bi ambela jele be ka fe parce que aw ma fe ngele ne famu ni ko ibe ma se ka ke muso fe ki ba de ou c'est pas possible parce que bi en fleni nete ceder la ne malika famille madi ntena kuma ni malika famille to ko nyara de la ko fa ne me nga video ke nte me kuma ne je suis le seul gardien de mon âme mais ko na be ka mboko sa aya uti jaka so ko fo bani c'est tout alno ya so yi ka karamo de mon la bi ay dara nu to be ka flikata fe parce que ma tout krefe mimi se ka fo ko karamo ya mi fo ka mai on dunga slogan e ko choqué pour éduquer on a rete so anga choqué quand éduquer on me se ka ma ora choqué pour éduquer tout o tsaka ke wa faso ko fara on kana faso ko ke geren ko e nene nunde be nyoma e sunu clé nene nunde be nyoma e weekend ngel nene nunde ka tabolo e clé on no le fait on fait fo ou bien non lu jena ni fait on fait ni to ko mai mbeb la to contrôle c'est pas comme ça ara ka ibe ka no fe man takala ja on ga chawe ka teme bana shika groupe jolube rasbati no fe CDR ba no fe FPR ba no fe bela jele ba no fe manden che kise bela jele be rasbati no fe mais muna al ona taota am mo te saka nyana bo o ti so ko famia ko o ya on yere ka bembalia ya an yere dama o de adona ya fo suro don nga video min chena tigera don do ne wele inbox ko no maso ngata e mana kamba de fo man ndusu chena obligé la kana sigati ajabia ako ko ne ka mumbe jene ko la reka ni kuma ina beba ma mena fo ne ma ko ne ka mumbe jene ko la ko ne tester
ko ne be malika famille ko orge malika duni jena ere kelambela jele yana ko ya ne kana sigi to yini fula ko jena ya donta bota a ere ka video man do go ngante na to ko fo quoi ka wele maso ma ka appel ta en message blanc quoi nyaira na video la jena e mabade jena ka mabaya ka boneta ay mabaye nete mabaye malika e mabade sabu jamanye mogo de ni ma fly ay woni jamanye mogo fla blara nyona o ne baku samalaka muni bolay na fentala uba bla nyona ere ko kuma ka unde fora nyon ko wa jena ere ni malika clara ka réconcilier très bien jena ere bora ka video ka jena ni malika a été réconcilié très bien ne ka baku sama ne ka da do ro la buyi kana to yini na wa ni mi e do fo malika ma dro kasinga mpanga bona nga kalashini ko funi chibal ni pa fa mais c'est pas comme ça mate manye ma défendre o de ato anyo de fo ali arasibachi an be ka arasibachi défendre ko mo de ato bi jama tigele do ana parce que on mena kene ni mi e kele fo arasibachi ma dro ma mpanga bo ko ti don ta bota encore c'est pas comme ça Youssou Ndour Sénégal ni activiste ou be klenga koromati ou be klaka journal ou bois ka ngalon tige journal ou be bo ka ta Youssou Ndour ka mais Youssou Ndour no fait marcher d'être on a nous changa tapal nous le Sénégal ou be critiquer femme fait bon mami men ako njamanya mo critiquer na ko ka mo be jabi quoi mo men na somala ko peut-être que vous êtes trop agressif vous êtes trop méchant anga do toy on no lo fo aras batimo o te fosi boala no ma do faraka o te fe boala ma do ba shike donc on ye cheka kuma la ma du sukasi de ntoro yoro baru jara fle nani baru jara era te nyon ante kuma kele era fo nani tie horon tie ni tie na horon ya be tie de fo quoi parce que ni ma tie fo be ndalo de fo baru jara fle ni nani baru jara te kangele fo ame Allah les parents ya anta ka vidéo la en foro nyon go très bien ka nyon doya très bien na dongo ay vidéo mi nga nyaira ka fuga e kuma mi fo ka vidéo ko na tie de fo tano kelentaje o tie de quoi kase ka do qui c'est qui m'a dit doye kasoro yimi yere ke ko mi muso quoi kase ka do nga tie se ka mo be do de fare ka nga yele ko te fosi buila quoi fa nga se ka ande go la c'est tout nya ira barula mi fosi ni négociation te ame se ka jene go munde la ame to sharia me no fe ni buba fa na kalo kelenge u bole jene be sangele ne ku bolo sabula sharia yo lu de tay olu du jene me ka da kuminka ali bi on yere te o do go jene me na kumina on yere ka do eta do ko ne dabali banko dai ni malite ndege jamana china jamana mi yere révolutionnaire ou ta do ku ka mas ku ka général mi na kumina alibi mo shite mi se ka go jere me na nkuna te façon do nyabe ni bela mais nyo de fo malien est tellement trop gentil il veut se ka ko ke malien na te kuma quoi il y a une avec kuma magnifier ka so mimba kono oni parce que abiki kono ki malien tromper ka so ma tromper fo au ko de famille quoi aw demiseni krip aw demiseni munu aka keto aw demiseni chama munu be ka kura ke ko na mi fo ko jama be dawla ko malien be na sika kuma malien nyana sa ba fo ko d'accord je suis d'accord avec toi malien ni nigérien de clé quoi ani ghanéen aw no lu de système clé ibele sikisa ira kla ke malien bloku ki clara la ka banko ala burus ko no ma mi ngola burus ko no malila mandenga abiki kono ki ya bloku quoi ki sera ki no ye fa fo ka so no ma quoi a ba ere ke ko ma so ni ta ma ka so atigele nu la ka tebe baku sama la ka fa ko de famia quoi ame kana si ga video chamange sa mau tigele ne do ana quoi na fa ere tu la ere MC mine na ma se ka shewu ni ka wa fanga ni ya no mo jamana mo civil de tadu jamana civil de tai mais ni civil tu sais ka faut si dira bo jamana kono kele na bato kele la o kele kunti donc kana na kuma che hakusore sam jabate no asoro ki be asebe ko appel moambita ibe ni exprimer de mettre dans le respect je te dis ça mogote na mogodo ya nega pajika ni mimbi ini suker ni ngonte iba wele abo onyana bo onyonte mais tu peux pas venir ici pour venir manquer de respect à tes grands frères ici ou bien même ni dogoni ndedo i dogoni tena ke suker moi même je sais ni be fengi tamita mais c'est pas parce que on met ka vidéo man ndron ta be beta mais ngone ngome vidéo man demande mata voilà le parrain na ko aketu
Ça mon bel les parents n'en clara les parents n'habita. Nkuma ou balé la kosobe. Faut aller se garer puis non de fond quoi. Soukare kuma me voyez c'est que donner à sora kuno. Bafa. Allô soldat. Mangambi kwa ah bon non il y a trop de Sam Diabaté, il essaie d'assurer. Appelle-moi, je vais te prendre. Il n'y a pas de souci, mon ami. Si tu après, parce que aller dans la conclusion, nous faisons d'aller nous souquer, nous faisons. Nous, mamou, avec ce qu'à savoir qu'on ngauta, mais d'autres, qu'à poser dans nous, on tient, il y a les parents de bois avec d'eau. Voilà. Donc, façon Joe est fait. Anga se ka ni famu ya ayere demande nyongo anga se ka kuma mo be kuma nyongo fait quoi che ni ke ni mabe che abeta abolu fo na ou degera olu la meli la quoi et degera net de fo la meli la net degera de fo la meli la ça ne fait plus rien non que on va avancer mais on sait que na su droka nyongo je kuma ni ndoro fo nyongo quoi kana mi c'est ni une fois que m'a blessé faut que me blessé étape de cas il faut apprendre comme jamana trop de nous mais comme c'est comme ça c'est pas compliqué ni a on sait que communication dans nous parce que on sait que force tout temps on a mais quoi doit avoir quoi tenir une vidéo net à la mer parce que n'est à la mer pourtant c'est pas normal au fond on veut vidéo que n'est pas on veut vidéo la dire après al na sur comment mandinye ali be ka démission ne bu ka vidéo la dire parce que ni ko kibi janye kuma udoro na me quoi itina se ki dugu do itina se ka do ikangi méfier itina se ka do be na mi fo jama quoi e be to janye kuma la me drone là ay comme musique c'est pareil mo ko be a janye musique drone na me itina se ka do ni daf itina se ka musique famille figa musique ou la même musique ça te dit même plus rien c'est comme ça donc bah essayer que les parents après voilà je crois les parents de Berne ça me ka ke to hein mbita tout à l'heure. Les parents appellent lui fait na nyana dina. Yeah, I'm sure with you. I close the night tuta. M'entendez bien? I close the night tuta. Mais c'est pas grave.
Audience qui n'est pas toi. Nous, Claude. Oh, Claudina. Mère Claudina. Est-ce que ou bien les parents Kadi initiative ta mɔgɔw ta I ka video la vraiment nin ye koɲumanba ye ni a diyara n ye kojugu ka fa nin diyara n ye kojugu n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na n'i t'a nin ne yɛrɛ ka nin commencé quoi parce que ko caman bɛ yen mɔgɔw bɛ bɔ a kalama I ka nin émission in fɛ Ala ka barika don a la n b'i fo k'i waleɲuman dɔn Bafa n b'i fo k'i waleɲuman dɔn mais Bafa bi an dusu kasilen don sa presque 3 semaines bɛɛ b'a dɔn an balimamuso. Les parents ils sont mal. Ah, et puis quoi? Non, qui a pas elle a déplacé ta. Applaudissement. Ah là là. Les parents. Mais c'est pas grave. Notre mission, c'est non, mais bon, tu sais ce qu'on fait. Je vais essayer de rappeler une autre. Qui voulait tout là. D'accord. Sam Diabaté, il appelle Blakana, je vais te prendre. Les parents à quel temps téléphone américain n'est chinois marqué au début peut-être chinois marqué marqué américain au tétano fait que à défaut de ce que sur là mais il veut beau vidéo qu'on a après tu rentres ma essaye qui t'a tu vas là quoi ma essaye tu vas non son ami d'accord Sam Diabaté il appelle Blakana ou bien même Goreta. On regarde la reine de Malika, grande dame, il veut se qui a Fenchi. Nous avons ni veut faire d'accueillir flafo. Aïwa Johnny John Fanabe, n'inko ngoni kokura de. Voilà, Sam ibi anyabila. Comme je te dis, invita mais dans le respect. Ma fomo makana clash genga pajiga, ok? Il vient avec moi tranquille. Ok, les parents étaient pas gambita, c'est très très important mon babila. Alors ça m'appelle buffet. Souker Fanabem, appelle buffet va partir. Ah oui, il faut que toi tu restes. Voilà. Allô? Ouais, grand frère, bonsoir. Ouais, Bassité Yeredou. Ouais, Baba Koujori, ça va? Bassité Yeredou, pour Bassité là. Non, bah, je peux te dire, ça va, formé. Ah, alhamdulillah.
ayiwa dɔ di an tulo b'i la jama tulo b'i la ka foli b'u bɛɛ ye quoi u bɛɛ tulo b'i la walayi voilà bon donc yani n ka don jɛnɛ ka kuma la n bɛna réponse dɔ bɛ n bolo n bɛna o d'i ma vite fait la donc avec respect komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na bonya ni karama kɔnɔna la quoi donc ɲɔgɔn faamuya don donc sisan ne ye message dɔ de bila sisan n ko comment il s'appelle n ko ici n ko arrêtez de régler vos comptes ici n ko c'est pas le moment donc ne kun bɛ ka dɔw de ka commentaire dɔw mɔgɔ dɔw de kun bɛ ka commentaire bila quoi i ka charger nin di yan tan ah d'accord Baba pardon ouais Baba an ne tulo b'i la kɔni ni jama tulo b'i la fana je pense sinon u b'a sɛbɛn k'a man ɲi an tulo b'i la ouais an tulo b'i la ouais oui voilà o de kun ye pardon fɛ réseau san bɛnalen dɔɔnin quoi réseau ko bɛ na quoi san voilà n ko ne kun ye message dɔ de bila voilà n ko ne kun ye message dɔ de bila n ko mɔgɔw ka règlement de compte dabila n ko c'est pas le moment parce que émission soutenue de tu vois avec mon commentaire mɔgɔw de kun sigilen don u bɛ message ci la u b'a la k'a fɔ wa jɛnɛ ka sa kaso la a don ta a bɔ tan mɔgɔw ka minɛ ta ne ko non ko c'est pas le moment n ko sisan an tɛ règlement de compte la n k'an bɛ solution ɲini de la quoi ya au contraire ne bɛ e bɛ ka vidéo mun kɛ ne bɛ k'o de soutenir tu vois ou pas bon i bɛ hakɛ to ma i m'a ye jama n'an ma kuma ɲɔgɔn ye n'aw tɛ ɲɔgɔn faamu quoi tu vois i ye kuma nafa ye a allo allo Samu i ka réseau man ɲi kosɛbɛ peut-être ouais san ba de bɛnalen yan quoi ah d'accord ok ouais ya donc k'a fɔ Sukɛri ɲɛna ko ne commentaire mun kɛ ça concerne que les commentateurs a kun t'ale kan quoi ne t'a dɔn yɛrɛ k'ale yɛrɛ kun bɛ ligne na yɛrɛ tu vois donc commentaire yɛrɛ y'a sɔrɔ yɛrɛ peut-être ale tun bɛ vidéo kɔnɔna la donc ne ka commentaire in c'était pas pour brusquer quelqu'un ou bien k'a fɔ ko ka mɔgɔ dɔgɔya ou bien a don ta a bɔ tan non au contraire d'accord message sɛbɛn na k'a bila ok non o faamuna et puis je pense que voilà mais donc sisan mun ye de Sukɛri bɛ bɔ k'a fɔ k'a bɛ na k'a fɔ de la ou bien on dirait que peut-être i bɛ taa sɔrɔ ko dɔ de b'ale kun na ou bien moi je sais pas côté de kun na ne t'a dɔn ko ma deli ka tɛmɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ an ma deli k'ale kuma i y'a ye mais donc ale tɛ ka na fɔ cɛla k'ale ɲɛ bɛ ne la yɔrɔ jan quoi k'ale ko k'ale ɲɛ bɛ ne la yɔrɔ jan Sam i y'a faamuya Sam donc ne ka fɔ ne k'a fɔ sisan ko ne ɲɛ bɛ ne la yɔrɔ jan ouais écoute Sam écoute-moi bien écoute-moi i ye kuma min fɔ sisan i tulo b'a la wa allo Sam i ka réseau man ɲi kosɛbɛ de i bɛ se ka déplacer dɔɔnin i ka réseau a bɛ tigɛ trop san i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na déplacer dɔɔnin bon c'est pas grave an bɛ Samu kɔnɔ dɔɔnin n'a ka réseau sera ka ɲɛ an bɛ continuer ce qu'il est en train de dire c'est très important ou bien Samu il va déplacer dɔɔnin essaie de déplacer un peu d'accord déplacer dɔɔnin après n bɛ ta ayiwa n bɛ a lajɛ ka Salimata Kulubali ta